السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا الشابيتر الثاني ديال لاجبر 5 اللي فيه لي فورم بيلينيير et les formes quadratiques. نشوفوا الديفينيسيون الاولى. On appelle forme bilinéaire sur E toute application phi de E fois E vers K x y associée à phi de x y. هاد l'application ça vérifie لنا هاد les deux conditions باش تكون forme bilinéaire. Phi de alpha x plus x prime y égale à alpha phi de x y plus phi de x prime y. La condition tient phi de x alpha y plus y prime égale à alpha phi de x y plus phi de x y prime. يعني تكون phi linéaire par rapport aux deux composantes. تكون linéaire par rapport à la composante ou linéaire par rapport à la composante. Je vois la proposition. Soit E un cas espace vectoriel, phi une forme linéaire sur E, où une x1 xn appartient à E, ou une y1 ym appartient à E. Et alpha 1, bêta 1, alpha n, bêta n appartient à K. Phi de sigma i égale à 1 n de alpha i xi, ou sigma نجي égale à 1 حتى n ديال بيتا جي y جي égale à la somme de alpha i بيتا جي. يعني هادو نقدروا نخرجوا هاد لي سكالا فوا الفي دو x i y جي. دابا غادي ندوزو لي فورم بيلينيير sur un espace vectoriel de dimension finie. Soit E un espace vectoriel de dimension n ou B من E1 حتى E n une base de E. Phi une forme linéaire sur E et soit x égale la somme min i égale à 1 حتى n de alpha i ei et y égale sigma min j égale à 1 حتى n ديال بيتا j e j phi de x y غادي تكون هي la somme de i j entre 1 et n de alpha i bêta j fois phi de ei e j. غنخدمو ديك البروبوزيسيون الاخرى اللي درنا. غادي نكتبو في دو اكس y والاكس نعوضوها بهادي والاي بهادي. ويسكو هاد لي الفا اي وهاد لي بيتا جي دي سكالار نقدروا نخرجوهم حيت عندنا لي الفا اي ولا بيتا جي دي سكالار والفي اون فورم بيلينيير دونك لي سكالار نقدروا نخرجوهم. نوطون ا هي هاد لا ماتريس ديال في اي e j avec ij entre 1 et n. Posons x من alpha 1 حتى alpha n ou le y ديال الفيكتور من بيتا 1 حتى بيتا n. Alors phi de x y qui est transposé de x fois a fois y. يعني أهم حاجة في هذا الفيديو هي هاد الريزولتا اللي مهمة. On dit que A est la matrice de phi dans la base B. Donc il a calculé la matrice de phi dans la base B. شنو غادي نديرو؟ غادي نكتبو A غادي نبقاو نحسبو الفي ديال لي E I E J. كنخليو هنايا لي E I كيتحكموا لينا في لي ليني ولي E J كيتحكموا لنا في لي كولون. دابا غادي ندوزو للشونجمون دو باز. On a deux bases B et B', deux bases de E, où phi une forme linéaire sur E, notant A la matrice de phi dans la base B et A' la matrice de phi dans la base B', ou P la matrice de passage de B à B'. Alors la relation entre A et A' y est A' égale à transposé de P fois A fois P. Donc là كنزيدنا déjà la matrice ديال في la base B وكنزيدنا la matrice de passage. Donc غادي ساهل باش غادي نحسبوا la matrice ديال في la base جديدة يعني في la base B'. نديرو غير ترانسبوز ديال P fois A fois P. Donc كنلقاو la matrice. Donc دابا غادي ندوزو les formes bilinéaires symétriques. Définition.
soit E un K espace vectoriel et phi une forme bilinéaire. Phi est dite symétrique si, quel que soit x, y appartient à E, phi de x, y égale à phi de y, x. Phi est dite antisymétrique si, quel que soit x, y appartient à E, phi de x, y égale moins de phi y, x. Donc on نحسبوا الفي de x, y ونعاودو نحسبوا الفي de y, x. إلا لقيناهم متساويين دونك راه الفي سيمتريك. إلا لقينا الفي دو x, y تساوي لنا الموان ديال الفي دو y, x كنقولو بلي راها اونتي سيمتريك. وحنا اللي زعما كتهمنا هي هاد لا نوسيون ديال سيمتريك، حيتاش في لي فورم كوادراتيك ديما تيخص تكون عندنا ديك الفي فورم بيلينيير سيمتريك، سينون ما نقدروش نهضروا على لي فورم كوادراتيك. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على لي فورم كوادراتيك.